Dul, bangag ta dul. Kay sayo pa man sa buntag ang ato activity, bangag tadaan atong tirada, bangag tadaan, bangag ta kay nagpatanom ang atong idol boss insuninyal diri sa Barangay Saksak, Sitio Panumbato. Nga naigo idol sa 2014 project sa NGP. Nya idol, na lose survival idol. Pero nagpasalamat ta sa atong idol boss insuninyal nga nitawag siya nato nga magpatanom siya og 200 ka native trees sama sa tugas idol. Nya karon idol, bangag ta idol. No. Lisod kay ang yuta diri idol. No. Kang kibato. Dol. Oh. Grabe dol. Kanang bato diri dol. Daghang salamat idol boss insuninyal nga nikuyog og nitabang kanamo sa pag-ayo sa naguba nga kinihan. Dol. Usa ka katawo nga sumbanan sa katawhan sa pinamungahan. Kay nagbuhat ka, ha? Kay nagbuhat ka alang sa tanan. Dol, nagbuhat alang sa komunidad. Dol, dili lalim dol. Kung mag-ayo ka sa naguba nga kinihan, dili lalim ay dol. Oh, nangiriya dire. Oh, bato. Nata diri nitira kay aduna pa yuta nga gamay. No. Dili lalim ay dol. Kung mag-ayo ka sa naguba nga kinihan. Nya, nagpasalamat ta sa atong amigo nga si Idol Boss insuninyal nga nikuyog og nitabang nato sa pag-ayo sa naguba nga kinihan. Kay ikaw ug ako alang sa kalikupan magtinabangay ta haron maayo ang naguba nga kinihan. Idol Boss inyo ni and Idol Boss insuninyal, daghang salamat. Okay kayo? Dul. Bangag ta dul. Kay nagpatanom ang atong Idol Boss insuninyal og balig 200 kabuk diri sa naigo sa 2014 project sa NGP nga Loose Survival. Shoutout dia DENR. Ang atong dring project nga naigo sa NGP sa 2014 nga Loose Survival idol gireplantingan sa atong Idol Boss insuninyal. Nagpasalamat ta sa atong Idol Boss insuninyal nga nitabang siya kanato sa pag-ayo sa naguba nga kinihan. Dol, dili lalim idol. Kumukuyog ka kanamo sa pag-ayo sa naguba nga kinihan. Dili lalim idol. Kinahanglan idol ang imuhang pagkuyog diri kanamo nasud si imong huna ug nasulod si imong kasing-kasing. Kay kung naa na nimo idol ang imong pagkuyog diri kanamo, ang Ginoo mahimuot ug malipay kanimo. Kay niingon ang Ginoo idol. Tao, ikaw mo'y labaw sa tanan. Na kung binuhat diri sa kalibutan, sa dagway og sa isip. So ginlan og mandaran ko ikaw ang tanan kung gibuhat diri sa kalibutan, may kinabuhi ug walay kinabuhi. Ampingi og alagari kay ang tanan adunay kapuslanan. Dol, nagpasalamat ta sa tong amigo nga Idol Boss insuninyal. Pohon, makabaw sa minimo pohon nga sa padayon lang sa pagbuhat alang sa tanan. Magbuhat ka alang sa komunidad kay ang Ginoo usa ka Espiritu Santo. Dol, nagpuyo sa templo. Unsa man ang templo? Ang templo mao ang lawas sa tao. Idol, kung magbuhat ka og maayo sa imong isig ka tawo, ang Ginoo malipay og mahimuot kanimo. Idol, padayon lang. Mao ray nako ikastorya nimo Idol Boss insuninyal. Padayon lang. Ha? Pagdayon lang o pagbuhat og alang sa komunidad. Magbuhat ka alang sa tanan. Shout out dia Idol Boss insuninyal, ang Pinungan Saksak Farmers Association ug Andinsky Vlog TV nangayo og kinasing-kasing pasalamat kanimo nga nikuyog ka kanamo sa pag-ayo sa naguba nga kinihan. Save the Mother Earth mga idol.
Dol, idol. Kung bati tagbangag idol sa gipatanuman ni Idol Boss Insoy Ninyal. Idol? No. Mo na tong tirada ron. Magsige lang itagbangag idol sa gipatanuman ni Idol Boss Insoy Ninyal. Kay ipatanom siya nato karong adlaw og 200 kabuk native trees nga tugas. Okay idol? No. Si Tio mo nagahas dol. Nakita mo kasunod og bangag. No, taka na. Mo niya itong bangag. No. No. Siya mo'y tigahas dito. Nakita mo'y tigbangag, idol. Nata diri idol sa barangay Saksak, Sitio Panumbato nga naigo sa 2014 project sa NGP National Greening Program. Idol, nya survive idol kay naigo sa bagyong Udit. Unya, naapoy na daot sa kinayahan tungod sa bati kay atong area, bati kayong yuta. Nya, nagpasalamat ta sa atong amigo nga si Idol Boss Insoy Ninyal nga nitawag na to og niari siya mismo gahapon nga mupatanom siya og 200 kabuk native trees nya gabinakbakay na ta diri og bangag idol. Tiyo og gahas ako bangag. Nya karon taw idol kay naghulat ta sa seedlings inaghuman na to og bangag ani kay amon tiyo 100 nya katunton og Orlando Magic 100 is 200. Mahuman mig bangag ni idol. Mahuman na mig bangag ani. Amo na ning tamnan ro idol. Huwat lang kayo ta. Sundala akong video. Okay kayo? Idol. Human na tagbangag dito idol. Nahuman na to bangag ang 100 kabuk. Ya karon naabot naman seedlings. No. Pilan mo na 52 na. 52 ka tiyo. 53 sa ako Dol. No. Mo ni tanom idol nga gipatanom ni Idol Boss Insoy Ninyal diri sa Barangay Saksak, Sitio Panumbato. Nga gipatanom niya, gi-replanting niya sa 2014 sa project sa NGP National Greening Program nga na-lose survival idol. Unya, nalipay ta nga anate amigo nga nitabang nato og nikuyog kanato sa pag-ayo sa naguba nga kinihan nga si Idol Boss Insoy Ninyal. Daghang salamat Idol Boss Insoy Ninyal nga nitabang ka kanamo sa pag-ayo sa naguba nga kinahan. Mo ni ang gipalit og iyang gipatanom diri sa Barangay Saksak, Sitio Panumbato. Idol Boss, padayon lang sa imuhang gimbuhaton nga nagbuhat ka alang sa uban, alang sa katawhan. Kay kani atong gibuhat ari idol, no? Ug mudagko na kani, muhatag na kani og mo produce na ni siya gabon sa kabuntagon ug muhatag na ni siya kabugnaw sa atong kalibutan. Kitang tanan makabil ani idol. Mo nang nagpasalamat ta sa atong amigo nga si Idol Boss Insoy Ninyal nga nitabang kanato sa pag-ayo sa naguba nga kinihan. Idol, ritso das tiyo. Nya. Nakapahuay naman ta. No? Ritso na sa idol. Sundala akong video kay pakita unti ka og unsaon ginamo pagpinis sa among project nga gipatanom ni Idol Boss Insoy Ninyal. Save the Mother Earth mga idol. Dul, kita ka na dul? No. Ato nang gipas-an dul. No. Nya, dili lalim idol. No. Nagpas-an ta sa maong seedlings nga 53 kabuk. Nya ang agianan lisod kay idol. Mo na idol. Lisod kay among gimbuhaton idol nga sa pag-ayo sa naguba nga kinihan. Grabe idol oh. Magsubay ka sa daan nga grabe lisura. Pero ang pangutana ni idol, ngano man na ato maning gibuhat idol? Tungod idol kay nagtuman ta sa kasuguan sa labaw nga makagahom. Nga ayuho na to ang naguba nga kinihan. Dol, save the Mother Earth mga idol. Grabing kutasa dol. Nagsubida ta dito idol. Dito ta sa ubos gikan. Nya. Nabot ta diri sa tunga-tunga sa bakilid. Idol, no. Mo na atong bangag. Taka na. Mo na atong sidling. Si Tio dato idol. Naligid ay ang baldi. Dili lay idol. Pero igo ra ta nagtuman. Sa kasuguan sa labaw nga makagahom. Ngayon ang naguba nga kinihan. Save the Mother Earth mga idol. Dol. Grabe dol. Grabe dol ah. Grabing kutasa dol. No. Nagsubida tas tunga-tunga sa bakilid idol. Nya atong dala 53 kabuk kay 52 ka. Tiyo 105 atong gitira dire idol. Na ilang tunton 105 pagkabuk ta na. Nibulhot na makaraw kay sayo kay sila ni tambog kita nawahi man ta. Mo nang kita. Nawahi ta. No. Dol. Pahuway ta. Kay karon kadiyot
Pagkapahulay ta, managtag na ta sa atong seedlings human atong itanom idol. Save the Mother Earth mga idol. Idol? No. Sugod na ta idol. Nagtanom ta din idol sa Barangay Saksak, Sitio Panugbato nga naigo sa 2000 project sa NGP nga nalu survival. Dol, pero nagpasalamat ta sa atong amigo nga si Idol Boss Insoy Ninyal nga nitabang siya kanato, nikuyog siya kanato nga kinasing-kasing ang iyang pagkuyog diri kanato. Ang Pinuan Saksak Farmers Association ug Andinsky Vlog TV nangayo kinasing-kasing pasalamat kanimo Idol Boss Insoy Ninyal nga nikuyog ka kanamo. Dol, nga nipalit ka og seedlings ug imong gipatanom diri sa Barangay Saksak, Sitio Panugbato. Dol, save the Mother Earth mga idol. Nyaw na idol, sugod na ta idol. No, taka na. No. Dira, tara. Ana, tara, dol. Dol. Dol ay. No. Oh. Dol. No. Wala tugas nga atong itanom diri. Save the Mother Earth mga idol. Dol. Taka ni dol. Nagpasaan ta idol. Oh. Yang daan idol, puti lisura idol. Oh. Grabe. Maingon ka nga. Oy, tanom-tanom. Ayaw pag-ingon na idol nga tanom-tanom. Kay kaniya atong gibuhat idol. Nagtuman ta sa balaod idol. Sa balaod sa yuta ug sa balaod sa langit. Nga ayuhon na to ang naguba nga kinan idol. Dol, wala ta mismo magbuhat idol. Nasa ato lang kabubuton idol. Nagbuhat ta. Ha? Kay nagtuman ta sa balaod sa yuta idol. Save the Mother Earth mga idol. Dol? No. Tugas ni native trees. Dol? Dili lalim atong gibuhat idol. Pero ang pangutana, ano ato ning gibuhat idol? Nga kapoy man kayo? Ha? Lisod, kapoy, uhaw, gutom. Pero idol, iguta nagtuman sa kasuguan sa balaod diri sa yuta. Sa balaod sa yuta idol sa DENR nga sa Department of Environment ug National Resources, DENR. Dol, niingon siya kanato nga patamnan ha ang kabukiran. Kay sila may gabantay sa kiniyahan, dili igor ta nagtuman idol sa ilahang kasuguan sa balaod sa yuta. Unya idol, nagtuman usab kita idol sa balaod sa langit. Kay niingon ang Ginoo idol, tao ikaw mo labaw sa tanan. Na kung binuhat diri sa kalibutan. Sugin og mandaraan ko ikaw nga ang tanan kung gibuhat diri sa kalibutan, may kinabuhi ug walay kinabuhi, amping ug galagari. Kay ang tanan adunay kapuslanan. Dol, ta kani tugas ni no, nga gipalit o gipatanom ni Idol Boss Insoy Ninyal. Shout out dia Idol Boss Insoy Ninyal. Mo niya to activity. Imong gipalit nga 200 kabok nga native trees. Tugas ato nang gitanom diri sa Barangay Saksak, Sitio Panugbato. Dol, daghang salamat Idol Boss Insoy Ninyal. Padayon lang jud. Idol Boss Insoy Ninyal. Boss? No. Mo niya to activity ron boss. No. Nagtanom ta, boss, sa imong gipatanom nga 200 kabok tugas, no. Taka ni, tugas ni native trees. Imong gipalit og imong gipatanom diri sa Barangay Saksak, Sitio Panugbato. Boss, salamat boss, Idol Boss Insoy Ninyal. Nga ngikuyog ka kanamo sa Pinuan Saksak Farmers Association ug sa Andinsky Vlog TV. Nga ayuhon na to ang naguba nga kinihan. Boss, oh, kani boss, umudagko na kiniya boss. Muhatag na ni siya gabon sa kabuntagon og mo-produce na ni siya kabugnaw sa atong kalibutan. Kitang tanan makaabila ni Idol Boss Insoy Ninyal. Ang imong mga anak ug imong mga apo ag sunod generasyon kay nagbuhat ka, kay nikuyog ka kanamo og nagbuhat ka, ha? Nagbuhat ka alang sa tanan. Nagbuhat ka alang sa komunidad. Usa ka kasumbanan nga tawo, ha? Nga mitabang ka kanamo sa pag-ayo sa naguba nga kinahan. Boss, no. Wala ta magunahon na Idol Boss Insoy Ninyal nga sa karon kay kata Idol Boss lumalabay lang tas kalibutan. Oy, hayang boss. Lumalabay lang tas kalibutan. Importante nga maayo na to ang naguba nga kinan. Ang atong gibuhat, atong makita kay atong gihuna-huna ang sunod henerasyon. Nga ayuhon ang naguba nga kinahan. Ang sunod henerasyon nga kung parihan na to og naiparihan na to og hunahuna nga gusto sila nga moayo sa naguba nga kinihan ug ilang ipadayon. Kay ang tuyog tumong kanato Idol Boss Insoy Ninyal kay ikaw ug ako alang sa kalikupan magtinabangay haron maayo ang naguba nga kinihan. Oh? Seedlings. Tugas nga gipatanom ni Idol Boss Insoy Ninyal. Save the Mother Earth mga idol. Dol, binakbakay tagtanom dol diri sa Barangay Saksak, Sitio Panugbato dol. No. Ta kani, mao ni